नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपण मानक आहरी बहुत किसी अलग अलग भेराइटी जिनस मु देखेबी। रानीहार सहित मंगलसूत्र अच्छी, कान सेट अच्छी, आउ मुदी अच्छी आपण मानक मु देखेबी। तो डेरी नकरी जो माने भी चैनल नुआ आछंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखे बेल आइकन क्लिक कर दियंतु, जा फल कि आपण को नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन मिल जिवो निहाती भाबरे। तो चलतु देखा आ वीडियो को जमा भी स्किप करें, बेसी लंग करें। ता भितर मु तो सब पॉलिसी कहबी केमी कौन ओपन वीडियो करे, केमी आमर ऑर्डर प्रोसेस सबकि कहबी। जमा भी वीडियो को स्किप करंतु नहीं, लास्ट जाए वीडियो देखी चलतु। तो चलतु फास्ट मु मंगलसूत्र देखई दूची आपण मानकू। तो तार प्राइस भी कहीदेवी। आपण मानक जोटे भल लगुवा स्क्रीनशॉट नहीं मत मेसेज निहाती भाव करेंगे। फास्ट देखो ये मंगलसूत्र जोटा भी आपण मानक भल लगुच स्क्रीनशॉट नहीं कि निहाती भाव मेसेज करंतु। यार प्राइस मात्र 1650 रहिबो। यार प्राइस मात्र 1650 रहिबो। होली जाए जति दिन होली अच्छी ऑफर प्राइस अच्छी 1550। जो मैंने होली भितर एटा को बुक करेंगे 1550 यार प्राइस रही। होल लाइन वाला ता पट्टी देखो केमिति काम होईची। आउ ता लॉकेट जो माने को भी भल लगुचे स्क्रीनशॉट नहीं कि ऊपर दिया नंबर निहाते बुक करंतु। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस फ्री रही। आउ कैश ऑन डिलीवरी भी सुविधा अच्छी। जो माने को जोटा पसंद सेटा से करि परबे, सब किछि सुविधा आपण मन रही। देखंतु मु केतिकी लॉन्ग होची पिंधी आपण मन देखै दउची। देखो एतिक लंग आसीबो, आपण माने पिंधी एतिक लंग आसीबो। जो मानक भी पसंद स्क्रीनशॉट नहीं कि निहाते मेसेज करंतु। जेतिक भी मंगलसूत्र देखेबी ता प्राइस होची सेतिकी 1650, किंतु 1550 होली जाए ऑफर प्राइस अच्छी। प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं कि मेसेज करंतु। 1550 होली जाए ऑफर प्राइस अच्छी। जो माने भी नवा पई चाहउछंती स्क्रीनशॉट नियंतु, मेसेज करंतु। भल भाबे मु आपण मानकू देखे देछि। जदि भी आपण माने जानि न पारचंती मते पर्सनली आसी मेसेज करंतु। स्क्रीनशॉट नहीं कि मु भल भाबे देखे देबी। सबुथरे लॉन्ग एतिकी आसीबो। आपण मानकू देखे देली सबुथरे लॉन्ग एतिकी ही आसीबो। आपण मानकू भी जति लॉन्ग मते भी सति लॉन्ग। जो मानकू भल लागुछि स्क्रीनशॉट नहीं मेसेज करंतु। 1550 होली जाए ऑफर प्राइस अच्छी। तो आपण मैंने बुकिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस फ्री रोचे। आ पाखरे जाइए जिते जिनस आपण मानकर पहुँचुची ओपन वीडियो करने जमा भी भूलिबे नहीं। एटार प्राइस 1550 रहिबो। स्क्रीनशॉट नहीं मेसेज करूँ। जदि भल लगुच स्क्रीनशॉट नियंतु, फटाफट मेसेज करंतु। 1550 अच्छी होली पर्यंत ऑफर प्राइस लगी। तो ओपन वीडियो करेंगे। जदि प्रोडक्ट आपंकर डिफेक्ट थी एक्सचेंज आम करूँ। जदि गोटे जिनस आपण मैंने ऑर्डर करिसंती, अदरवाइज आउ गोटे जिनस जाकि पहुँची ताहले भी आम एक्सचेंज करूँ। तो जदि आपण मैंने ओपन वीडियो दौना तरबर हो खुली दौरान एक्साइटेड होगी, जदि कौन डिफेक्ट थी आम कौन हेल्प करूँ ना, कारण आमको प्रॉपर ओपनिंग वीडियो दरकार। तेणु ओपनिंग वीडियो प्रॉपर आपन करिकि आमको छाड़तु, फीडबैक दियंतु। तो सब मंगलसूत्र जी भी देखेबी तार प्राइस रहिबो 1550। होली जाए 1650 तापर प्राइस हे। जो मैंने नबा पई चाहउछंती स्क्रीनशॉट नियंतु, मेसेज करंतु। स्क्रीनशॉट नियंतु, मेसेज करंतु। बढ़िया सुंदर सुंदर जदि आपण माने यार लॉकेट नेबे भी चलिबो। लॉकेट भी खाली मिल पारिबो। लॉकेट रो प्राइस होची 650। लॉकेट जदि ऑनलाइन लेबे माली सहित गुंथी की पिंधि पारिबे 650। जदि भल लागुची ता पट्टी देखंतु, धीरे धीरे कर देखे दउची। जदि भल लगुच स्क्रीनशॉट नियंतु, मेसेज करंतु। यार प्राइस रही 1550 होली जाए ऑफर प्राइस। जल्दी जल्दी बुक करनियंतु, आउट ऑफ स्टॉक हवा पूर्व। बहुत सारा पीस अच्छे ये डिजाइन जो मैंने भी नवा चाहते स्क्रीनशॉट नियंतु। ऊपर नंबर दिखाई निहाती भाव मत मेसेज करंतु। आपण मानकू 4 ରୁ 5 दिन भितर ओडिशा भितर थिले मिल जिवो। आउ ओडिशा बाहर थिले 10 प्रायतः 8 ରୁ 9 दिन टाइम लगिवो। तो या पर देखेबे आपण मानकू छोट छोट रानीहार बहुत सुंदर सुंदर अलग डिजाइन रानीहार आछि। मस्त काम होईची। जो माने भी नवा पाई चाहिए स्क्रीनशॉट नेबे, मेसेज करेंगे। यार प्राइस रही 1650, मात्र 1650। छोट रानीहार ता पट्टी देखंतु केमी देखा होची। जदि भी आपण माने भल से जानि न पारचंती मते स्क्रीनशॉट नहीं कि पर्सनली मते मेसेज देले मु आपण मानकू 1650 मात्र 1650 रही। निहाती भाव व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु। स्क्रीनशॉट नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट होची, कैश ऑन डिलीवरी सुविधा रही। ओपन वीडियो करंतु। प्रोडक्ट डिफेक्ट थिले आपनकर एक्सचेंज हेई परिबो। आउ झाळ जो आपण मानकर एप्रिल मे मास होची यार इयरिंग ता मु देखे दोची आपण मानकू ता लॉकेट भली ता इयरिंग आसीबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଝାଳ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଝାଳ ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ବାହାଘର ହେଉଛି। ୟାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ 1650। ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାର ଲକେଟ୍ କେଟା ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଜାଲି ଜାଲି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଉଛି ଭଲସେ ଜାଲି ଜାଲି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ତାରକସି କାମ ହେଇଛି। ତା ପଟି ଟାଇପ୍ ବେଲ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପାନପତ୍ର ଭଳିଆ କେମିତି ହେଇଛି। ପାନପତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତା ଇୟରିଂ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସ ଜମା ବି ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଝାଳ ବହୁଛି, ସୁନାର ବି କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ପାଣି ଦିଆ ଜିନିଷ, ଏଟା ବି କେତେ ଦିନ ରହିବ। ପାଣି ସାବୁନ ସାନିଟାଇଜର ମେକଅପ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ଫୋମ୍ ବଗେରା ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଓଭରନାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ, ୟାର ଇୟରିଂ ଏଇଟା ଓଭରନାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଚାଲି ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଫେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ এইটা দেখন্তু কেতে সুন্দর আছে লকেট। তাঠু লকেটটা টিকে জস্ট বড় ଅଛି, মানে মিডিয়াম সাইজ ଅଛି, এতে বড় নুহ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବରଂ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଦେଇପାରିବି। ପାଖରୁ ନେଲା ପରେ ବଡ଼ ସାନ ଦିଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି। ଓନ୍ଲି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ବଡ଼ ସାନ ପ୍ଲିଜ୍ କରିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ମୋତେ କହିବେ ଦିଦି ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଆସିବ, ଏତିକି ବଡ଼ ଆସିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ବଡ଼ ସାନ କହିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବିନା ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ୟାର ଆପଣମାନେ ଇୟରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତା ଇୟରିଂଟା। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ କଲର୍ ରହିବ, ରିପଲିସ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପାରିବେ ରିପଲିସ୍ କରିବେ, ଯଦି ପାରିବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ନେବେ। ରିପଲିସ୍ରେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହାରକୁ 400-500 ପଡ଼ୁଛି, ରିପଲିସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡିଜାଇନଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଜାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୟାର କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ ମଝିଟା ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଜାଲିରେ, ଏପଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଜାଲି, ଜଣାପଡ଼ୁନି ଭିଡ଼ିଓରେ, ପାଖରେ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁରା ଜାଲି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ୟାର ଇୟରିଂଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟରିଂଟା ପଛପଟେ ତ ଜାଲି ପୁରା। ତ ୟା ପୁରା ଲକେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି ଇୟରିଂଟା, ସବୁଥିରେ ଲକେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆସିବ। ୟାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 1650 ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଇଯିବେ, ଜମା ବି ଡେରି ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେଇଥିବେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସ୍ପିଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏୟାରରେ ପଠା ହେଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଆସିବ ସେତିକି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଣୀ ହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲଙ୍ଗ୍ ଆସିବ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଦେବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଦିଦି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ଜମା ବି ବଡ଼ ନୁହଁ। ଆଉ ଏମିତି ଜିନିଷ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍, 1650 ମାତ୍ର। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା କୁଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି। ତା ଝରା ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ସବୁ ଝୁଲୁଛି, କିଛି ତାର ନାହିଁ ଇଏ, ପୁରା ସୁନା ପିଓର ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ସୁନା। ଆପଣମାନେ ପାଟିରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେନି କି, ପୁରା ଅସମ ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି କି, ଏତେ କହିବେ ଏତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ପଚାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲୁ, ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ପୁରା ସୁନା, ପୁରା ଅବିକଳ ସୁନା, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ପଲିସି, ସୁନା ପାଣି ଦିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଜମା ବି। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବି। ପାଖରୁ ଦେଖେଇଲି କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ତା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତା ବେଲ୍ଟ କାମ ବି କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାର ବି ଇୟରିଂ କେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। 1650 ମାତ୍ର 1650 ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହାର। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି କେଉଁଠୁ ପାଇବେନି। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୋଦ୍ଧା ରିଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଦ୍ଧା ରିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍, ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନ କାଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ।
एटा पछपटे एटा चापी पारे ठीक अच्छे एडजस्टेबल समस्ते नहीं यूज करें जिते मोटा पतला आंगुड़ी होता समस्ते पिंधि पारे पिंधिक आपण मैंने देखे दो सब प्योर गोल्ड भले देखा जानी भी पारिबेनी एटा सुना कि आउ किछि के जानी पारिबेनी देखंतु बहुत सारा डिजाइन आछि एटा गोटे देखंतु आपण आसिले मु व्हाट्सएप रे दे देबे अलग अलग डिजाइन सब ठीक अछि आपण माने व्हाट्सएप रे आसंतु मु आपण मानन को डिजाइन दे देबे आ जरी रु काढी के देखे होनी आपण माने व्हाट्सएप रे आसंतु बहुत सारा डिजाइन अछि मु आपण मानन को दे देबी पर्सनली देखिबे यार प्राइस रही 550 मात्र 550 यार प्राइस रही 550 जो मैंने भी नापी चाहिए स्क्रीनशॉट ने मेसेज करेंगे आ गए कान डिजाइन मुझे देखे दूसरी तो ये डिजाइन देखु पेंच वाला थिला बर्तमान ताली वाला आसी देखु ताली देखे दूसरी बुले देखु आजिकल ओडिशा सब ये सब खोजुंट से ताली वाला कही पूरा करामर आम ऑर्डर देकी करचु कहीं आगुरी पेंच वाला थिला ठीक अच्छे ऑर्डर दिहाई कराई जिनस सब देखो केम देखा मोर तो पशबनी भितर मु डिजाइन पिंधि पारे सब आपण मैंने जो मैंने भी भल लगुच स्क्रीनशॉट नहीं कि मेसेज करूँ एति बड़टा देखा ठीक अच्छे मोर हेनी मोर यार मुझे पिंधि पारनी ये सब जिनस एगुड़ा सब पतला बोली मोर भितर माने ठीक से मुझे पिंधि पार्ची एगुड़ा मोर ठीक से होनी देखो ये डिजाइन टा देखो जो मैंने भी नापी चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं कि मेसेज करेंगे ताली वाला आसी बहुत पीस एभेलेबल अच्छी ताली वाला बहुत पीस मु आनी आपण मानक पई देखु सब से डिजाइन बहुत सारा आहरी अच्छे मुझे आपण मानू देखली तो जो मैंने भी नापी चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं कि निहाते मेसेज करंतु आउ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे अलग किसी ज्वेलरी सहित आज रोची नेक्स्ट वीडियो कौन देखा चाहूँगी आपण मैंने तले निहाती भाव में मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे से रोची नमस्कार टाटा बाय बाय।